Kulumbaga Taukte Books no Hai Depok Entertainment YouTube channel Taukte Books. Ini norong ni bagoi te kaisa kotal video tu phapi kwa. Taukte Books mia je buko atal kina jamatia fresh meat kai saklai mani belai ke tirfra hawor wansa toksa biridu tonai ni koma tiprasa bagrani team tonai tipramothani jottono selengja kha biprari ke pika Atomsa patal ni peplawi phayoi tongma kokro bipraman hakai biprasari rimani norok nukbai khana o video no tuyoi kubama takokro gano comments ok sauka patal kainani bagoi kaisa videos ramdi noi tauktai book song ang sanamu sungu patal kaina jamatia already jedino bubagara song BJP bai Dilliwo thangoi kok salayoi agreement kai phaika aprun chiminu patal kaina songni boi paijak angnorno sikangni video rok sramjak tongu norok aro thangi naidi haipanu norok request khaika ba ang tekaisa sanai bini je aro statement dimani fresh mito okok rono ang chajakliya nai nekha haike kubangma nini janajati morcha ni president youth president nini Vivian Devarma songbu belaikai feedback rekha borong ni wanjui BJP ni toidol nai borokbo obo chajakliya patal kainani boi pai nani bagoi kok salaika abono toino sanai taukte buksong kendro aboni sikangani o video no kaisa like subscribe te bell icon ne kisa click khari di taukte buksong tung like hai wan chok tai like kai sinani nango phari sung sikang pila video log thangnai o patal kaina jamatia tongma kokro bipraman hai kai kok samani buba garano sukai nasle jagui samani ogno sung kisi sa khonai nak laiga no product no sipila hota umma khine amne bagai product ni je nafrat राजनीति bote oise irrigation roi to ko bina nafrat राजनीति khai khane aboni ang strong condemn khai aboni khoma jodi sanyang khangke nini agency ta support khai jana hi imang satanu aboni bagai ne tini no press meet aboni bagai BJP ni rangsa gai BJP ni ticket na gai BJP na te वैसे हम यहाँ है BJP ऐसे बुकाया BJP में आकर BJP को लूटने के लिए आया प्रदूषण BJP को दालाली करने के लिए आया क्योंकि ये लूटने के लिए आया इनको अगर हम लोग पावर दे तो और भी वो घोटाला और लूटने के लिए वो मौका मिलेगा तो मैं एज ए BJP वाइस प्रेसिडेंट में जब तक मैं BJP हो घोटाला को मैं सपोर्ट नहीं करेगा घोटाला के एंट्री करने के लिए मैं कभी भी एक इंच भी सपोर्ट नहीं करेगा ये मेरा सीधा राय है इसलिए मैं BJP का वाइस प्रेसिडेंट के होने के नाते और ये घोटाला बस अगर BJP में आकर घुस गया तो वो घोटाला बस और भी करेगा प्रोडक्ट BJP फ्लैग पकड़ा सिर्फ टिकट लूट से कारण से आया ईमानदारी से आया है क्या वो तो लूबिंग से कारण से आया हम लोग BJP में एंट्री हुआ मुझे प्रेसिडेंट दो मुझे ऐसा दो कोई आया हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए देश ताकि आगे बढ़े सबका सबका विकास हो लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं बिरी कग्रब खनाखा पातल कैना खाइ मोदीनो सपोर्ट खाइनानि बागै फायो उबा गारा खाइ सपोर्ट खाइनानि फाया लुटिनानि बागै फाइबो BJP नो लुटिनानि बागै तार माने एग्रीमेंट खाइ तुमानि आबो लुटि जागि टंखाबो ओ जगा काहाम काय वानसना दरकार दो पातल कैनानि जे कक आबो वानजिनि बागै सिमि काहामारो ते प्रसानि बागै किसापन काहाम करै उबा गारा BJP ओ थांगमानि जे लैंड राइट लैंग्वेज इकोनॉमिक culture अब हाइरोनो एग्रीमेंट खाइ तुमानि आबो बो लुटुक जागै टंखा लुटिनानि बागै जे फायो हिनि साउ डाइरेक्ट BJP ओ लुटिनानि बागै जे फायो बतामी साकारो चुंगले BJP नो सपोर्ट खाइना बागै जे फायो तार माने BJP नो सपोर्ट खायोय जे सपन BJP रो खाइ तुमतो अब तै नालिया ब मुसाइ चेयरमैन मुसाइ टंखाइ नंखा ए ति प्रसर फ्री थांबायतो बिनि कक खाइ अ जागा ने BJP फाइका बिनि बय पाइका BJP ओ बुबागरा फाइका बिनि बय पाइका लामा करिका MP सीट रिजांगमानि महारानी कृति सिंह देबरमानो ब आ जागाव ब मालियानि बु दुख बेलाकै वान आमा सिंसा आबुनि बागै ब जलि जागै तिनि तंगमा ककर बिप्रामाने हाइके बिप्राय फाइका ताउक्ते बुगसं ओ पातल गइना नि बय पाइजा लागिनु हाइपानु ब मिया बिप्राय फाइमानि कारण खाइ इसा गना इलेक्शन नि सिकां किसा बिप्रारि दिबे गना को हनै बिनि को एकटा चांगु बांगु र ग्रुप कक सामान्य ब नावै तंगमालिया के बाबुनो न साना नि प्रेस मीट खाइखु के बजारेक नसाका BJP नि स्टेट नि वाइस प्रेसिडेंट हिसाबै बो परदुतनो सेलेंगो कन्डेम खायो नासले वहिनि साव अब सब लासिमेज जाक आकनि बरमनो से आपटिकै साव कों चुगमानि बाइखलाइ क्लाइखा एकाइ नरक एबो नाइदि जे बनताबुक चाजे आंगै BJP नि गोबांमा बरक इलेक्शन रिमानि नाइलायनो आखो खरसा BJP नि वानजिबो सं नसाका आपनो किजा खनालायन ताउक्ते बुकसं जे पातालकन्या जमातिया আমাদের সহসভাপতি যে বক্তব্য রেখেছেন তো এটা সম্পূর্ণভাবে ওনার নিজস্ব বক্তব্য এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ এই ধরনের বক্তব্যকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সহসভাপতি হিসেবে কোনোভাবেই রাখতে পারেন না কাজেই
দল খুব সিরিয়াসলি বিষয়টাকে নিয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্ব সম্পূর্ণ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছেন। তার কারণ ওনাকে দর্শাতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে সমস্ত কিছু দেখছেন এবং কারণ দর্শাতে হবে ওনাকে। কারণ দর্শানোর পর খুব সিরিয়াসলি ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ ওনার বিরুদ্ধে যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার, কারণ যেহেতু এটা দল সমর্থন করে না এই ধরনের বক্তব্য, সহ সভাপতির মতন দায়িত্বশীল জায়গা থেকে এই ধরনের কথা বলতে পারেন না। কাজেই দল যথোপযুক্ত এবং সুদৃঢ়ভাবে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেটা আমরা নিশ্চিত। করা ব্যবস্থা বুড়ে বুঝি বাংলার বুঝি না চিনি বর্রক তা ব্যবস্থা না নাই বর্ষাক সাক স্টেট নি প্রেসিডেন্ট হেকে কক সাকা আজাগাও কেন্দ্র ইচ্ছাও সংসি মোদি সরকার সি ক্রিটিসিং দেবরমান ক্যান্ডিডেট চঙ্গি রহনাই বতিনি আবনো বিরোধ খাইকা সারা পারঠা কতর বিনি কক বাইলে চলিনাই ভাইস প্রেসিডেন্ট পাতাল কইনা জমাতিয়া ত্রিপুরানি আবনি বাগৈ কঠোর করা ব্যবস্থা নাজাকছিনাই ব টিউআরপিসি দে হিনতাম হিননিনি আজাগানিবু tabuk chairman kok nai BJP ni bu sokogri janai sak ni yakongo sak no ruwabai hilu himani ko bo hairano bisi iprakai unya boy pai kai ni angagin saja tabuk tebo kumaka tabuk nogo asna jara tek mungsa kurui tai kaisa khnai naile sikla bodon li president Bipen Debormani statement bukija khnai naile ani rom ganang juk chini bai patal konna kaisa social media o chini je alliance partner party ni o party ne je মহারাষ্ট্রে এগেনস্ট অনেক কিছু ব এলিগেশন দিছে কক সাকা টোটালি আবো বিনি ব্যক্তিগত বিষয় ব জায়গা যে কক সামারক পার্টি বাই কোনো রিলেটেড করেই চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি নি আদরণীয় প্রেসিডেন্ট বাই কোনো কক ঠাসে সামাক করে বা সংমাক করে চিনি পার্টি নি শীর্ষ নেতৃত্ব ও বিষয় একদম সিরিয়াস না হই বন সুকস নোটিস রিজাগনাই এবং পার্টি নি যে ডিসিপ্লিন ব সবাই মানি ন একদম পার্টির বন পার্টিনি যে নীতি আদর্শ তৈনাই যে ডিসিপ্লিন সবাই মান্য তৈনাই পার্টি বিনি এগেনস্ট অ্যাকশন না নাই কারণ সংনুকজাখা পার্টিনি চিনি সর্বোচ্চ নেতৃত্বর বিষয় অনেক সিরিয়াস ভাবে নাখা কারণ ব যেভাবে প্রেস মিট খাইকা বা যে বিষয়তেই ব রিলেটেড খাইকা একবার পার্টি প্রেসিডেন্ট জানান তোমার কোনোভাবে জানগলিয়া আবন বাগৈ जों भारतीय जनता पार्टी হইতে বন সুকস নোটিস রিজান সুকস নোটিস নরক সেবাইনা ব কোনো ত্রিপুরানি প্রেসিডেন্ট রাজীব ভট্টাচার্য নবু জানো গিয়া বিনি ব্যক্তিগতভাবে ব প্রেস মিট খাইও বিনি সাগনি মুসলমানি ককরক বসাও ডাইরেক্ট আবনি বাগৈ নোটিস রিজানাই সুকস নোটিস ব ডাইরেক্ট সকক জাকসিনাইনো আব তাই মঠাক জাগলিয়া তাই বিনি চাঙ্গু বাঙ্গু রক গুরব যে সিরলাই টংমানি নরকটাও খাকর বিসিংও হাববাইছিদি কত কত সাবাইমানি Tongnani ronya tong kusang kai tong hakai panene kai tong khai busuk hamkamu bersi bipramani norok nukna jekuno muya lotoroi logoi phaimen lok sin lok hakai bong kokoi ngoi klai phaimani sei rokom klai phaika patal kaina bini te jibbono rajnitik career ro bobbusai manan noi ani mote ang nuhurliya tamagai abuk bini logi masamang ni bini jati gustini tongna bono sabut kainai kento bini bodla borok ni mukhangbu sokka lasi mungburika tau bojaga mukhang phunungnai emon khai sak ni yakongno sak no ruwa bai filu himani kobonu kaisung onek wansuna nango jese jaga phano okra sakra no main dina nango sung buba gara o hani buba gara sisung main khali angkai kumanai ni angage busajak ngai kuma bai khana ble akai CPM asuk bosor buba gara no main khen CPM song te tipra hawa busai damanno taklai elan sung hinite ja kongsuklai tongo tirpra nung alliance ya den moha alliance pan khai tong di tirprawo dinu buba gara tipra mota thangya kai jesa fan alliance ya kai a motha hai simaya tirpra hawo tirprawo takle BJP baisi hangmung kai BJP phainai CPM congress le thanga kai tirpra mota taise CPM congress phaipan mano yo bai kento kendro nini aingo alliance party rok phaipano nini tirprawo le o tirpra ni CPM rok alliance party rok phaimeya obono sungwan suna nungnai tar mane BJP no tabuk subaina ni bagoi ai tok nai ni patal koina bini je kok ni mote khai nuhurmani oboni bagoi no ang sanai besi barabari tangdi besi ta sijakdi besi ta rungdi chung joto world ni news no nai tomo song hai borok bai kunuk somo phano challenge ta khaidi tabuk bike klai ma klai khadai challenge khaika umaka sak ni ya techno nijino translate mani klai kha haike tini ni bagai asunung sido jotono kolom bai kha